हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज आम क्लास 9 अष्टम अध्याय संभाव्यता अनुसरणी ये करवा। तो यदि तुम मैंने ये वीडियो को भल भाव क्लीयर भाव देखी दौच तो तुमको कौन भी वीडियो कहार देखा पड़ो ना। अति सरल और सुंदर भाषा में तुमको आज बुझेबी केमी 9टी क्वेश्चन आम करवा। तो देख प्रथम क्वेश्चन कही गोटे अप्रवण मुद्रा को टच कले आमर फलाफल द्वय को सूचाओ। गोटे अप्रवण मुद्रा को जब आम गोटे मुद्रा को टच करवा तो से फलाफल कौन आसबार अच्छी संभावना। आमर देख जी गोटे मुद्रा को टच करवा से फलाफल तुम आसब कौन आसब ना गोटे एच आसपे गोटे टी आसपे। तार आंसर कौन लिख ना गोटे अप्रवण मुद्रा को टच कले फलाफल एच कि टी हेब। बुझेगा तो देख सेमती सेकेंड क्वेश्चन करवा। गोटे अप्रवण लुडु गोटी को गड़ाइले फलाफल गुड़िक कौन हेब लेख। अप्रवण लुडु गोटी को जब गड़ाऊे ताले से कौन आसपे ना एक आसपे। लिखिदे कौन आसब एक आसपे दुई आसपे तीन आसपे चार आसपे पाँच आसपे छः आसपे। तो ये हूँ तार आंसर हम। तो कौन आसब ना आम जो लुडु गोटी गुड़ेबा आमर एक आसपर दुई भी आसपर तीन आसपर चार आसपर पाँच आसपर छः आसपर। ये तुम पूरा सिंपल क्वेश्चन। तो ये किसी भी बुझार ना। देख थर्ड क्वेश्चन कौन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए गोटे अप्रवण मुद्रा को थरे टच करागला फल एच कि टी मिलबार संभावना केते। आम यदि गोटे मुद्रा को थरे टच करुचे ताहले आमर कौन आसपर ना पी एफ इ लिखा। पी एफ इ माने कौन ना इ हूँ गोटे घटना। से घटना कौन हो पारे ना आमर हेड आसपे आउ टेल भी आसपे। तो पी एफ इ कहले आम कौन बुझा घटना बुझा। तो पी एफ इ आम केमी लिखा ना एम बाई एन आकार लिखा। एम कौन एम हूँ फलाफल आसबार संभावना। एन कौन ना मोट फलाफल। एम हूँ कौन ये फलाफल आसबार संभावना। एन हूँ कौन ना हूँ मोट फलाफल। तो आम कौन बाहर करुचे पी एफ एच बाहर करवा। पी एफ एच कहले कौन बुझा ना फल एच आसबार संभावना केते। तो कह कौन लिखी ना एच बारंबारता बाई कौन लिखा मोट फलाफल बा एम आम लिखा एच के थर कही। आम जो गोटे लुडु गोटी को थे गोड़े ताले एच गोटे एच आसपे कि टी आसपे। देख एच आसपे कि कौन आसपे टी आसपे लुडु गोटी को थे गड़ेबा बुझे ना नहीं। तो केतेटा आउटकम आसमर टोटाल केतेटा मोट फलाफल केते आसब दुईटा। ताले मोट फलाफल टिके लिखा मोट फलाफल मोट फलाफल केते हम आमर ये दुईटा हम। तो से आम कौन करवा ना तो पी एफ एच मान केतेटा एच आसुची गोटे एच आसुची। तो 1 बाई टोटाल आउटकम केते दुईटा। तो एच बारंबारता बाई कौन ना मोट फलाफल। सेमती पचार ना पी एफ टी माने माने टेल आसबार संभावना केते सेमती कर टेल केतेटा आसुची गोटे। तो 1 बाई मोट फलाफल केते दुईटा। तो 1 बाई 2 किंबा वार्ड व्यवहार कर वार्ड व्यवहार कर आम पी एफ इ लिखा केमी ना पी एफ एच प्लस पी एफ टी। जिते तुम किंबा वार्ड व्यवहार कर तुम दुईटा कौन कर मिसेदेव। तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 के 1 तुम हो बुझे आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन बुझा गोटे लुडु गोटी को थे गड़ाइले फल 7 रु कम होबार संभावना केते संभाव्यता केते 7 रु कम आसब। ताहले आम लिखिपर पी एफ इ माने इ हूँ कौन घटना। पी एफ इ के लिखिपर ना एम बाई एन आकार लिखिपर। एम कौन ना फलाफल बारंबारता एन कौन मोट फलाफल संख्या। आम यदि गोटे लुडु को थे गड़ाऊे आमर फलाफल संख्या केते हम मोट फलाफल संख्या केते हम 6 हम। मोट फलाफल संख्या केते हम 6 कौन भाई ना एक आसपे दुई आसपे तीन आसपे चार आसपे पाँच आसपे छः आसपे। आम यदि मुझे लिखी पी एफ 1 आसबार माने एक आसबार संभावना केते ना 1 बारंबारता बाई कौन लिखिपर 1 बारंबारता बाई मोट फलाफल संख्या। तो 1 बाई 6 हो पार। सेमती पी एफ जदि आम लिखा 2 तो पी एफ 2 केमती हम 2 के आसार संभावना अच्छी 1 गोटे
ଟୋଟାଲ୍ ଆଉଟକମ୍ କେତେ 6। ସେମିତି ପି ଆମର 3 ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ ଅଛି? ଆମେ ଯଦି ଟଚ୍ କରୁଛେ ଗୋଟେ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟେ 3 ଆସିବାର କେତେ ଥରେ ଅଛି, ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆଉଟ୍ କେତେ 1/6। ସେମିତି ପି ଅଫ୍ 4 କେତେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? 1/6। ସେମିତି ପି ଅଫ୍ 5 କେତେ ଆସିବ? 1/6। ପି ଅଫ୍ 6 କେତେ ଆସିବ? 1/6। ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ପି ଅଫ୍ ଇ କରିଦେବା, ପି ଅଫ୍ ଇ ମାନେ କ'ଣ ନା ସବୁ ଦିକୁ ମିଶାଇବା। ପି ଅଫ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ ପି ଅଫ୍ 2 ପ୍ଲସ୍ ପି ଅଫ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ ପି ଅଫ୍ 4 ପ୍ଲସ୍ ପି ଅଫ୍ 5 ପ୍ଲସ୍ ପି ଅଫ୍ 6। ତାହେଲେ କେତେ ଥର ହେଉଛି? ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 6 × 1/6, କାରଣ 6ଟା 1/6 ଆସୁଛି, ତ 6 କଟିଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, ତ 1 ହେଲା। ତାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? 1 ହେବ। ତ ତାପରେ ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ବୁଝିପାରୁଛ, ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିନେବ। ଦେନ୍ ଆମେ କରିବା 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଖ ଦେଇଛି, ଦୁଇଟି ମୁଦ୍ରାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟଚ୍ କରାଗଲା। ଦୁଇଟା ମୁଦ୍ରାକୁ ଆମେ ଧରିକି କ'ଣ କରିବା? ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟଚ୍ କରିବା। ତ ଫଳ HS କିମ୍ବା TT କିମ୍ବା HT କିମ୍ବା TH ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ ଅଛି ଆମକୁ କହିଛି ବାହାର କରିବାକୁ। ତ ଦେଖ ଆମେ ଦୁଇଟା ମୁଦ୍ରାକୁ କ'ଣ କରିବା? ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟଚ୍ କରିବା। ତ ଦୁଇଟା ମୁଦ୍ରାକୁ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟଚ୍ କରୁଛେ, ତ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ଦୁଇଟା ମୁଦ୍ରାକୁ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟଚ୍ କରିବା। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଟା ମୁଦ୍ରାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଟଚ୍ କରୁଛେ, ଆମର ଫଳ କ'ଣ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଦେଖ। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ କହିଛି? ପି ଅଫ୍ ଇ ମାନେ କ'ଣ? ତୁମକୁ ଲେଖିବି ପି ଅଫ୍ ଇ ଲେଖିବି। ଇର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଇ ହେଉଛି ଆମର ଘଟଣା। ପି ଅଫ୍ ଇ କେତେ ଲେଖିପାରିବା? M/M। ଏମ୍ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା ଯେକୌଣସି ଘଟଣାର ଏକ ଫଳାଫଳ ବାଇ ଏନ୍ କ'ଣ ମୋଟ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା। ଆମେ ଯଦି ପି ଅଫ୍ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରାକୁ ଦୁଇଥର ଟଚ୍ କଲେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଉଟକମ୍ ଆସିବ ନା ଆମର HH ଆସିପାରିବ, TT ଆସିପାରିବ, HT ଆସିପାରିବ, ଆଉ TH ଆସିପାରିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆସିବ। ତାହେଲେ କେତେଟା ଆଉଟକମ୍ ଆସୁଛି ଆମର? 4ଟି ଆଉଟକମ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଆଉଟକମ୍। ଟୋଟାଲ୍ ମୋଟ ଫଳାଫଳ କେତେ ଆସୁଛି? ମୋଟ ଫଳାଫଳ କେତେ ଆସୁଛି? 4ଟି। ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? ତ ପଚାରିଛି ପି ଅଫ୍ HH। ପି ଅଫ୍ HH ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ? ପି ଅଫ୍ HH କେତେଟା? HH କେତେଟା ଆସିଛି? ଗୋଟେ ଆସିଛି। ତ 1/, କେତେଟା ମୋଟ ଫଳାଫଳ? 4। ସେମିତି ବାହାର କର। ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ପି ଅଫ୍ TT। ପି ଅଫ୍ TT କେତେ ଆସିଛି? ଗୋଟେ ଥର। ତ 1/, କ'ଣ ଲେଖିବା? ମୋଟ ଫଳାଫଳ 4। ସେମିତି ପି ଅଫ୍ TH କେମିତି ଆସିବ? TH ସେମିତି ଗୋଟେ ଥର ଅଛି, 1/4। ସେମିତି କରିପାରିବା ପି ଅଫ୍ HT କରିପାରିବା ନା ନାହିଁ? HT ସେମିତି କେମିତି ହେବ? 1/4। ବୁଝିହେଉଛି ନା ବୁଝିହେଉନି? ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ପି ଅଫ୍ ଇ ବାହାର କରିବା। ପି ଅଫ୍ ଇ ମାନେ କିମ୍ବା ୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ତ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିଛି ମାନେ ଆମେ ସବୁଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ମିଶେଇବା। ତ 1/4 କେତେଟା 1/4 ଅଛି? ଦେଖ 1 2 3 4। ତ 1/4 ମୁଁ 4 ଲେଖିପାରିବିନି? 4ଟା 1/4 ଅଛି। ତ କାଟିଲେ କେତେ ହେଉଛି? 1 ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇଆ ହେଉଛି ତା'ର ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିହେଉଛି ତ? ତ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟିଏ କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ 30ଟି ବଲ୍ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଖେଳି 6ଟି ବଲ୍କୁ ସୀମା ପାର କରାଇଥିଲା। ମାନେ 30ଟା ବଲ୍ ଖେଳିକି ସେଥିରୁ ସେ 6ଟା ବଲ୍କୁ କ'ଣ କରିଛି? ସୀମା ପାର କରିଦେଇଛି, ମାନେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ତେବେ ସେ କହିଛି ତାହେଲେ ଆଉ କେତୋଟି ବଲ୍ ଥିଲା? ଦେଖ ଟୋଟାଲ୍ ବଲ୍ ଥିଲା 30ଟି। 30ଟା ବଲ୍ ସେ 6ଟା ବଲ୍ ସୀମା ପାର କଲା। ତାହେଲେ କେତେଟା ବଲ୍ ସୀମା ପାର କରିନଥିବ? 24ଟା ବଲ୍। 24ଟା ବଲ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିନଥିବ? ସୀମା ପାର କରିନଥିବ। ଆମକୁ ଆଇରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଆଇରେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ବଲ୍କୁ ସୀମା ପାର କରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ? ତ ଯଦି ମୁଁ ପି ଅଫ୍ ଇ ବାହାର କରିବି, ଇ ହେଉଛି କ'ଣ? ଇ ହେଉଛି ଘଟଣା। କେଉଁ ଘଟଣା? ନା ବଲ୍କୁ ସୀମା ପାର କରାଇବାର ଘଟଣା। ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ ଇ ଜାଗାରେ ପି ଅଫ୍ ଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିପାରିବ ବଲ୍କୁ ସୀମା ପାର କରାଇବାର ଘଟଣା। ତ କେତେ ହେବ? ଆମର ଦେଖ କେତେଟା ବଲ୍ ବାହାରକୁ ନେଇଛି? 6ଟା ବଲ୍ ସୀମା ପାର କରିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଆଉଟକମ୍ କେତେଟା ଥିଲା? ଟୋଟାଲ୍ ବଲ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା? 30ଟା। ତ 6/30 ଲେଖିବା। କାଟିଲେ କେତେ ହେଉଛି? 1/5। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିବ? ସୀମା ପାର ନ କରାଇବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନିରୂପଣ କର। ତ ପି ଅଫ୍ ଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ସୀମା ପାର କରାଇବାର, ସୀମା ପାର ନ ହୋଇଥିବ। ପି ଅଫ୍ ଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ? ସୀମା ପାର ନ ହୋଇଥିବ। ତାହେଲେ କେତେଟା ବଲ୍ ସୀମା ପାର ହେଇନି? 24ଟା ବଲ୍ ସୀମା ପାର ହେଇନି। ତ 24 ବାଇ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ତ
टोटाल आउटकम केते 30टा 24/30 टोटाल बॉल से फेस करछि 30टा तो 24/30 काट केते होछि 6 चौक काट 24 6 5 30 एट द आंसर ओके देन आम करवा 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कर देख ଦେଇଛି କୌଣସି ଏକ ସହରରେ ଦୈନିକ ପାଣିପାଗର ସୂଚନା 305 ଦିନ ପାଇଁ 2008 ମସିହାରେ ସତ୍ୟ ହେଲା ମାନେ 2008 ମସିହାରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର 2008 ମସିହା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁ ବର୍ଷ 2008ଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଧିବର୍ଷର ଆମର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଯଦି ଅଧିବର୍ଷ ହୁଏ ତା ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 366 ଦିନ ଆଉ ଏଠି 365 ଦିନ ନେଇକି କରିବନି 365 ଦିନ ନେଇକି କଲେ ତମର ଏଟା ଭୁଲ ଆନ୍ସର ବାହାରିବ ତ ଅଧିବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 366 ଦିନ तो देख ना गोटे आमर 366 दिन 366 दिन केते दिन ठीक है 305 दिन ठीक है केते दिन भूल है भूल है केते दिन ना 61 दिन भूल है पाणीपाग सूचनाटा 61 दिन जाक भूल है तो से पचार कौन तेरे कौन सी दिवस में पाणीपाग असत्य होबार संभावना निरूपण कर असत्य होते आम आम जी पी एफ इ बाहर करवा केते कहबा ना एम बाई एन एम एठी कौन हम ना असत्य हेबार दिन संख्या बाई कौन मोट फलाफल एठी किए ना टोटाल 366 दिन हूँ मोट फलाफल ताहले केते बाहर असत्य केते दिन होती 61 दिन तो 61 बाई 366 यहाँ हूँ तुम आंसर ओके देन तापर हम करवा कौन 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कौन देती 8 नंबर क्वेश्चन कौन देख देखिए परिवार रे झील संख्या गोटे स्थान में 1500 परिवार अच्छा टोटाल परिवार संख्या केते 1500 मैंने सब मिसेले हम आम 1500 से परिवार झील गोटे आमर जीरो थी परिवार झील होती 281टा परिवार गोटे लेखा झील अच्छा परिवार 816 दुईटा लेखा झील अच्छा परिवार 475 से पचार दुईटी झील थी संभावना पचार एठी मत फास्ट कह मोट केते परिवार अच्छा ना सर मोट परिवार होती केते 1500 टोटाल तुम केते नंबर सदाने 1500 को लेकिन करवा तो देख प्रथम क्वेश्चन कौन पचारा प्रथम क्वेश्चन पचारा दुईटी झील थी संभावना केते सर दुईटी झील कौट अच्छा देख 475 तो ये आम लिखिपर नहीं पी एफ इ जो बाहर करवा पी दुईटी झील माने कौन पी एफ दुईटी झील जो बाहर करवा पी एफ दुईटी झील जो बाहर करवा ये आम कौन लिखिपर टोटाल केते 475 दुईटी झील अच्छा बाई केते आम कर 1500 ओके सेमती गोटे झील जो आम बाहर करवा पी एफ गोटे झील कौन करवा पी एफ गोटे झील के गोटे झील कौट अच्छा 814 बाई के लिखिपर 814 बाई 1500 ओके तापर कौन कही कौन सी झील नथिबार कौन सी झील कौट अच्छा जीरो अच्छा ताहले कौन लिखिपर पी एफ जीरो ओके के लिखिपर 210 बाई केते टोटाल 1500 ये सहज क्वेश्चन कहल तो भल भाव में भिडियो देख जब न बुझीपार बारंबार देख ये वीडियो देख सारा तुमको कहार भी वीडियो देखा पड़ोनी तो पूरा डाउट क्लीयर करके तुम ये पाठ पढ़ तो जब वीडियो को भल तुम कौन कर मो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर सांग पाखु सेयार कर नेक्स्ट आम आपर क्लास 8B क्वेश्चन आंसर करवा बुझे तो देख 9 नंबर क्वेश्चन कौन देखिए आमर दे दीजिए गोटे परिवार अच्छा 3टी अप्रबल मुद्रा को एका सांगे टच करा ओके तो 3टी आमर केतोटी सॉरी 3 गोटी अप्रबल मुद्रा को एका सांगे टच करा फलाफल सब आस देख 3टी एच कही 2टी एच गोटी एच कौन सी एच नुह तार आमको संभावना देती बाहर करने तो साधारण तुम बाहर कर पी एफ एच एच देख यदि मुझे पी एफ एच एच बाहर करुच्ची मत कहला 3टी एच केते आसी देख ये टोटाल हूँ केतेटा टोटाल हूँ आमर 65 बुझुची टोटाल हूँ केते 65 तो समुदाय मुद्रार टच संख्या हूँ केते 500 टोटाल हूँ केते 500 आमको पी एफ 3टी एच पचारा 3टी एच केते अच्छी 60 ताहले कौन लिखिपर पी एफ एच एच केते लिखिपर 60 बाई 500 ओके सेमती पी एफ 2टी एच केते लिखिपर 180 बाई 500 सेमती पी एफ एच केते लिखिपर गोटे एच कौट अच्छा ना 195 बाई 500 कौन सी एच ना लिखिपर केते 65 बाई 500 ओके तापर आम कौन कर से पचारा
ଉଭୟ ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଉପରେ କଲେ ଉପରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ସମ୍ଭାବନା ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଭର କରେ। ତାହେଲେ ସବୁଥିକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ସବୁଥିକୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? ତମେ କ'ଣ କାମ କର ସବୁଥିକୁ କ'ଣ କର ମିଶାଇ ଦିଅ। ଦେଖ ମିଶା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେଖିପାରିବା ପି ଅଫ୍ ଇ ପୁରା ଟୋଟାଲଟା କରିବା 60/500 ପ୍ଲସ୍ କେତେ ହେବ 180/500 ପ୍ଲସ୍ 195/500 ପ୍ଲସ୍ 65/500 ଆକୁ ସବୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? ଲସ୍ ହେଉଛି 500 ଦେନ୍ 60 ପ୍ଲସ୍ 180 ପ୍ଲସ୍ 195 ପ୍ଲସ୍ 65 ଦେନ୍ ତମର ବାହାରିଲା କେତେ 500/500 ତ ଆକୁ ସବୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେଉଛି? ତ କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 1 ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଆନ୍ସର୍। ବୁଝିଲା ତ? ତ ଇଏ ଥିଲା ତମର 9ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍। ତମର ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ ମୁଁ ଦେଖିନି ଠିକ୍ ସେ। ତ ଏଇଥିରେ 9ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ତମେ 10 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କରିବ ତ 10 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ତମର 10 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମୁଁ ସେପଟେ ପେଜ୍ ରହିଯାଇଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଲେଖିନି ଖାତାରେ। ତ ଏଠି ଖାଲି କରିଦେଉଛି ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସେ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟିଏକୁ 800 ଥର ଗଡ଼ାଗଲା। ଗୋଟିଏ ଗଡ଼ାଇବାର ପଡ଼ୁଥିବା ଫଳର ବାରମ୍ବାରତାକୁ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସାରଣୀଟା ଦେଖିବ 10 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବାହାର କର। ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର୍ଟା ତମକୁ କହିଦେଉଛି ତମେ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିନେବ। ତ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଫଳ 1 ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ? ଆନ୍ସର୍ଟି କରିଦେଉଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଲେଖିବାକୁ ମୋର ନଜର ନାହିଁ ତ ତମେ ତାକୁ ଲେଖିଦେବ। ତ ଫଳ 1 ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ କହିଛି? ନା ପି ଅଫ୍ 1 କହିପାରିବା। ନା 1 କେତେଥର ଆସିଛି ଦେଖିବ ତମ ଟେବୁଲ୍ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଫଳ 1 ଲେଖା ହେଇଛି 144 ଥର ଆସିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଆଉଟକମ୍ କେତେ ଏଠି 800। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା 1/800। ତ ତମେ ଏଇଟା ହୋମୱାର୍କରେ କରିକି ମୋତେ ଛାଡ଼ିପାରିବ। ଦେନ୍ ତ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଫଳ 2 ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ ଲେଖିପାରିବା? ତ ପି ଅଫ୍ 2 କେତେ ଲେଖିପାରିବା? 152 କେତେ ଲେଖିପାରିବା 800। ତ 2 କେତେ ଆସେ 152 ସେମିତି 3 କେତେ ଲେଖିପାରିବା? କେତେ ଲେଖିପାରିବା? ଏଇଟା ନିଜେ ନିଜେ କରିଦିଅ ତମେ। 3 ଲେଖିପାରିବା 136 କେତେ 800। ଆକୁ କଟାକଟି କରିପାରିବ ତମେ ଚାହିଁଲେ। ଯେମିତି ଆମେ ପଚାରିଛି କେତେ ଫଳ ଆଇଭି। ଆଇଭିରେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଫଳ 4 ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଫଳ 4 କେତେ ଥର ଦେଇଛି ନା 128/800। ଓକେ 800ଟାକୁ ଆମେ ହେଉଛି ମୋଟ ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା। ସେମିତି ଫଳ 5 ଆସିବାର କେତେ କହିଛି? ପି ଅଫ୍ 5 ଲେଖିପାରିବା କେତେ ନା 118/800। ସେମିତି ପି ଅଫ୍ 6 ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ ଅଛି ନା 122/800। ଇଏ ସବୁ 122 128 ବୁକ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆଉଟକମ୍ ତାର 800 ପକାଇଦେବ। ଇଏ ଥିଲା ତମର 10ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 8Bର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।